kanaaf waan man gaafatina waa'ee gabbara allamaganii waa'ee gumaata waa'ee maali dhalaa isin dhufnaan maarii bichaa gaafadhaa abbaan tokko yoguu intala kannuu didu fedhii isaa ta gaafa duraa sanaa yaadatu haati yoguu intala kannuu diddu waraana gaafa duraa isiidha jiru sanaa yaadafuudhan biyyo intal Faaxum ani ganama subii ciniin toon beeka afaan sa'aa lamaa kana laaffisoon beeka afaan sa'aa ja'a kana hasharaan beeka afaan sa'aa sagalii kana garagalchaan beeka qiinxaa afaan irraa sa'aa afur halkan hiraataan beeka samboodallee wayiin beeka jedhanii irra dhaqanii rakkoon teenya guddoonarra mana keessa nu jirti haallichaatiitu eeboo waraana keessatti akkananna as fiidurra hamashaa jaartiin jettee nan lultuun ifirraa sodaadha mumma kiyya kun akkana ijaa wale baasuu jirra yattiin daawaadhatti godhu jirtan gizeessan wanni isin gizeessan jechuun jirtan maal gurbaa namaa garaa ibin darti. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masha Allah jinni isinirrahi ija hasida ija buda rabbi isinirraa haa qabu jecha eega rabbii keenya galatoonfanne booda mootummaan teenyalleen ka akkanatti haala kana nuu mijjeessan kantiibaa magaalaatiin eegallee caasaa isaanii hunda galatoomaa jennanii dhimma islaamaa kan aanaa kanaa kan magaalaa isaanillee galatoomaa jennaanii abbaa keenya guddisaa keenya sheekootii teenya haajii keenya sheeka keenya haajii Ahmad Naasir sheekaasi abbaa guddaa akaakoo ilmaan harma jiran kun akaakoodha isaaniif akaakoo jettaniini akkuma kana sheeka keenya Sheekh Abduu Naasir umrii teessan umrii barakaa ilmii teessan ilmii barakaa biyya teessan biyya barakaa rabbi isaanii haa godhu jennaan si warri har'a eebbifamtan hedduu bareeddan hedduu toltanii baga guyyaa gammachuu maaddaa hara sheekootiitiin hunduma keessan baga guyyaa eebba keessaniitiin ittiin geeysanii ganaallee warra eebbisiisu rabbi isin haa godhu isiniin jecha hawaasa keenya magaalaa Qobboo naannoo magaalaa Qobboo hawaasni guutumatti aboo isin suuta jedhan na dhageeysanii gandan adurreetii dhugaaf tokko ganda tokko keessummaa bulee hudduu safii irratti aannan qinyaaniif guyyaa duraatiinuu hangana arganne ganda kana yoo xiqqoo bubbulle waan mataa irratti illee ifaynu hin dhabnuu jette jaana durreen ani Qobboon na haariyaa miti as dura masjiida keessatti sheeyni keenya Sheekh Abduu Naasir Faan haajii keenya nu yaamuu turanii aboomaa hawaasa gannum baasinaa jenneeni har'a kunoo hawaasa wali gabbaane dhaamsa gabaabaa ganama subiidhaan baatanii dhaamsuma gabaabaa lama sadii hanganumaan dubbadhaa dubbiinii fi mooluu yogguu nama miliixeen harkan jaanii akka dubbiin tun isin hin miliinne sheekootii hedduutu na durallee haasa'uu ture biyya aalimni keessa jiru hawaasa keenya na dhageeysanii ijoolleen teessanillee hedduun nu bira jira ilmaan keessanilleen ammallee harma keessa hedduu jira al-aalimu bimanzilati shamsi lidduniyaa jedhan aalimni sadarkaa aduun biyyaa jirtu biyyaa jira jedhan al-aalimu bimanzilati siyaalil jasad aalimni sadarkaa fayyaan qaamaa jirtu biyyaa jira jedhan al-aalimu bimanzilati raasi liljasad aalimni sadarkaa mataan qaamaa jiru biyyaa jira jedhan imaamu Shaafi'iin sadarkaa fayyaa sadarkaa aduuti ta'e hawaasa guutuudhaaf ani dhaamsiniin isinii dhaammadhu tokkoffaa diinal islaam jabeeysaa maaddaa haraashii
خنقاتي خاها خافتو هندي كيسن رجالا والنساء صغارا وكبارا هم دمان كيسن برنوت الجباتا حسن البصري نكيجي الفرق بيننا وبين البهائم كتاب الله عز وجل وقرآن سمى جرتاميت حسن البصري نكيجان الفرق بيننا وبين البهائم كتاب الله عز وجل نوفي لو وجدوا إجاري جيرو كتاب ربي قفجا ريم بيتن انجرتو لو ونو قنقو نياتني فدين قبني ada mama kiyane dhageeysa reen biyya tana ni jirti loono fedhi qabani onko nyaatani quraana qaraani hin qaraani isinoo onko nyaatani fedhi qabdani quraanan qaraatani hanganuma garaagarummaan biyya jarjartana keessa ganda tokko jira magaalaa dhaabaa jaaniin ganda torroocoo jaaniin magaalaa dhaabaa kana odala malee humaan jiran ganda torroocoo kana harree dhaltuu bichaa jira ودل مقالة داباتي هي خطي كندا تروجو بربادا جا وان إمسا أچيجر برنوتا نما غودا ريتين قربيسان كي يتجان يا قربيسان واني بربادن دوبا جرتي ما قررانا إيتا جتين إنيني نخاسو برباد واني بربادم دين الإسلام وهندنوا إيجا دينه رب سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الدنيا تنر والنقف نف أكيس قبروف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك قال علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه نمني أني نمجو نما وعفر بيخي جاي وعشان تقفى eenyuutu addunyaa tanarra na fide nama beeke jaan tak inni lammeeysa karaan irra yaa'aa dhufne oo eeysaa jaan Ali ibn Abi Talib akiyye kayfa yatakabbaru man kana majra'u fil bawli marratayn je namni karaa fincaanii keessa taraa lama yaa'e akkami ajaja rabbii kanatti dida akkami yaa'ennan tokkoffaa mana hormaataa ka dhiiraarraayi gara gadameessa dubartichi dab achi keessa baatii sagal tureeti achuma nasdeebi gaaf tokko Salmaan al-Farisiin biratti namni gosa wal dhaatan ani sharifa ani maare jaani oggu kana Salmaan gosan qabdu dubbadhu haayennaan eega gosatiyya nagaafattan gositiyya tachi aantu biyyeetana jeen biyyeetana keessa gostiniin itti galu maniyyiidha jeen biyya keessa gostiniin itti galu maniyyiidha ummanni hundinuu nullee waa'if hin qabanne jaanii gosaaniif dhaaduu sanirraa as deebi'an karaarra dhufe nama beekuun nama lama sadee isaa maaliif biyya tanarra dhufneet fuudhaa heerumaa nyaannee dhuguudha miti وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون sadee afree isaan yaa ujjir la tarkabunna tabaqan an tabaq joollummaa dardarummaa qancarummaa manguddummaa totorro'ummaa deemu jirra nuti kara qabrii nama waan hangana kana beekeetiitu namaa jaa kanaaf dhaamsi kiyya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jalqabni wanni inni buuse iqra bismi rabbika alladhii khalaqa yaa ganda kiyya na dhageeysa qaamni keenya kun wanni deemuu ni jiru waa lamaan tokko qaama guddaa kan lammeeysaa ruuhi qaama guddaan tolfame kun biyyeetanarraa tolfamee takka lammeeysaa qoonqoon isaalleen biyyeetanarraa dhufe qamadii garbuu boqqolloo bishingaa sun sadeessaa guyyaa duuni arma keessa nu kaa'u yaan afreeysaa isuma tanarraa ka'u yaan ruuhiin samii tanarraa gad dhufe dhiyanni ruuhii quraana armaa gad dhufe guyyaa namni du'e ruuhiin armaan ol deema guyyaa qiyaamaan dhiyaate
Quraanni armaan ol deema. Ammaati baasta nyaata, ruuzee nyaata, laaffisoo nyaata. Qaama kana dhiyana isaatti guurte dhiyana ruuhii san akka waraqaa adii kana ifirra qabdanii jirtan kan. Warri gamana ejju kunis akkana waraqaa adii akkanaa qabaachuu barbaanna nuti. Ni taati moo hin taatu? Beorri ni taati yoo. Harka goggogaa'ee. Ituun akkiyyatti biyya carcaroolii tan harki goggogaan fuula dhibsine jaan. Harka kana goggogaa yoon akkana fuulatti ifrige waa naa ibsee naa quyyisee hin quyyif. Qibaatii yoon itti gannaqee neqeoo diimadhe. Kana moo kam? Waan har'a olomaan harmatti isinii dhaamte rabbiin jalqaba iqra' bismi rabbika alladhii khalaqa buuse. Ati sheekh imaamaa diimaan baan baarakallahu fiik. Isinirree warri kalooyitaa isin hundinuu iqraa martu tasid fa'andir nabiin sallallahu alaihi wasallam qaree yogguunii fi gale huccuu takkanarra guuraa jeeni wati qowaa sodaat rabbiin maal jee fa'andir jeen maalan min maalanno jarri lugaa amaariffaadhaa qumii arabirraa liqeeyfateeti ilaa amman galchine jechuun maa dhaabbadhu jechu. Eessarraa fudhatan jennaan arabiirraa fudhatan. Qumii fi sobiin beeynu achirra katabbii maaltu jira gaafa duratti jennaan ati dinnaan suma keessa buusan. Amma nurraa wayyooyite malee. Kanaaf dhaamsi kiyya barannee daawaa itti haa goonuyi barachuu dhagartee qabdanii lammeeysa. Biyyi hundinuu hadiisaa quraana jala yaan fuudhaa heeruma keessatti waa'ee bultii ilaalchisu keessatti aadaa fuudhaa heerumaa sheekootii teessan gurguddootan yoom biyya tana dhufee intalaan fuudha je yoo aanaa gaafattan Haaji Ahmad Naasir Shee Ahmad Naasir Haaji Shee Abdunaasir arrabsitanii beeka. Gaaf tokko amata 10 dura obboota naan fuudhuudha intala takka dhufe. Waan kannuu jennaan har'a kanuma akkamii dhufe naan jette intalti tan. Har'a amma as keessa jiraachuullee mala. Hayyee waa kannuu dhiisi intaluma tanaan dhiisee deemaa hin jee. Lola jaba boodarra har'a harkanu kan dhisiisu dhufe jaanii intala san bilaa qarshii fuudhee deemeen. As keessa jiraachuun dhaban ammaa'u. Kanaaf waa naman gaafatina waa'ee gabbara allamaganii waa'ee gumaata waa'ee maali dhalaa isini dhufnaan maarii bichaa gaafadhaa kanna yoo kun dhabame diqaalaa hoddommaat fedhiidhaa itti jira isaas fedhii itti jira goojoo moggaa dhaqan gammoojii jaanii ganda tokko turre intala eessa deemte yennaan niin axanna haa jette eessa dheeytee ibaluu bira dhaqee osuma dhaqanii masaafa axannaane ja'anuuti wal axanna'an. Goojoon xinaatii goojoo xifaatii garagal. Goojoo keessa garaatiif wal godhan jechuudha. Kanaaf abbaan tokko yogguu intala kannuu didu fedhii isaa ta gaafa duraa sanaa yaadatu. Haati yogguu intala kannuu diddu waraana gaafa duraa isiidha jiru sanaa yaadattu. Intala takkaatiitu biyya Arabaa tanatti namni hedduun qaanimaa dhufe. Dhajagas kannuu dide fooqiin qabu kunis jee intalti amma 40 yogguu geesse fayya dhabde. Du'a siif beekatte abbaa kiyya hojjetteen. Inna Allah harrama alayka ni'mata al-akhirah kama harramta alayya ni'mata ad-dunya jetteen. Abbo akka ni'imaa addunyaa narra haram gootetti ni'imaa akhiraa rabbi haram sirratti haa godhu jetteen. Sheekootitti fide kee abbaan intala tiyya tana niin miidhe dhiifama naa kadhadhaa hiijee. Hoggaa fidu intalti isaa ka'etti na dhageeyaa jetteen. Ummaan kiyyaa fi abbaan kiyya beeraa tana cufatanii nuti kadhachi aanu san bulle jetteen. Osuma na beekanuu mana cufatanii kadhiirti meeqa naa dhuf qabeenya meeqa ka qabu
qabeenya wajjiin kannine guyyuma qiyaamaatiin abbaa kiyya gaafadha dhiisaa jettee akkasin ruuyin keessaa baat inni ani isiniin jiru hadiisa quraana jala deemuun alifni eeysa jennaan bultiin achi ijoollee yochi diin irraa kaat Abdallaan ilma Mubaarak sababiin inni sadarkaa harkate haadha abbaan kanaaf allama gani eenyu maali waan aadaa fuudhaa heerumaaf irraa dhiisa dhiirtinis dhalaa hatuu dhiisa miseejii goggoyduullee ijoollee miskiina tana erguu dhiisa isin ummanni dardara ni beeyna isin quxurii teessan isin beeyna tanuma fuudhan bicha namni miseejii itti ergan zamana kana harmallaan abbaa manaa biraa deemtanii hoddommaan sababiinoo namaatiitu bultii namaa diigu jira. Akkami qoonqootti kan nu jirtan hin beeytan gaaf tokko sheeyni biyya takka dhaqee akkami qoonqoo jaartii irraa fudhatten jennaan nu kandi jennaanii sadaquma kadhachuu jirtan jeen sheeyni hangi tokko cal jennee teenyaa jaaniin agabdanii jeen hangi tokko nu kannitan moo nutti hin kannitan jenneeti lollaa jaaniin isumaa'uu dhabdanii jeen sheekh ammuma nu himii jaaniin hin beeynu akkasitti guyyuma dura fuudhan biyyo intal Faaxum ani ganama subii ciniin toon beeka afaan sa'aa lamaa kana laaffisoon beeka afaan sa'aa ja'a kana hasharaan beeka afaan sa'aa sagalii kana garagalchaan beeka qiinxaa afaan irraa sa'aa afur halkan hiraataan beeka samboodallee wayiin beeka jaanii irra dhaqaniif sigale moosi dhibe maal jedhu lafa jala wal qaraasifatanii jechu wanni ni namma isinii dhaamu mushkilaan teenya rakkoon teenya guddoon irraa mana keessa nu jirti haallichaatiitu eeboo waraana keessatti akkanan as fiidurra hamashaa jaartiin jettee nan lultuun ifirraa sodaadhaa jee jaar isin laal isin awwan dhalaa diini kanna diinirra kanna aruuza baasa muumma kiyya kun akkana ijaa wali baasu jirra yattiin daawaadhatti godhu jirtan gizeessan wanni isin gizeessan jechuun jirtan maal gurbaa namaa garaa ifin garsiisin kana taati dawaa itti godhu jir gurbaa namaa garaa ifin garsiisin intalti dhufte yogguu inni nun gadha jeesidi kana gootee jir mismaar teemire gizee intala gabbaasa huccutti haa'u jir haareetti haa'u jir huccuu fitinaa teessanitti haa'u jir taha kanaaf bultiin manaa fooyyeedhaan dilli sheekootii kun haadha isa dhaltee duuba jira haadha isa qaraasiftee duuba jira isin niis dhaltanii ni soomishu jirtan sadarkaan teessan guddo bakkattii kana gallaallee abbaa manaa biraa deemuun hin ta'u hoggaa ka'ee namni haadha manaatii wallolee ganda warra isaanii dhaqe dhalaan lafee qabdu himadhu yogguu jaaniin watakka nan goon tajettee dhooyisitu sani dhalaa lafee qabdu jechuun himadhu umaa takkan himadhu keenya kun aboo isin ummanni dhiiraa hoggaa sokkituu jaartii galfatan nam tokko fuudhaniin dhaqan bichuma fiit dhaqan yoommaa nama harka qabatteen dhufin siin jee naafi ati afaan oromoo walitti hin beeynu abboo jaaniin maaliifiifi yogguu uchi dhaqan rakkoon tun takkaata hirriibaati takkaata ibiddaati onkotti hannuu diduuka taanta hojjechiisuu diduut taanta huccuurraa miicuu diduut taanta ijoollee irraa qeensa jiruu dhabuut taanta warra isaanii tuttuquut hoggaaniifichi dhaqe manguddichisa walimadha manguddoon ammaatiis dubbiin beeytuu dhaqanii addaayyikanii galanfaa dubbii namaa fayyituu dhiisan yoo haa fayyisanii dhiisan hoo jaartii ta'e dadhabne gaas boodan beeku jaan hiiku kalaaqa sadeenis hiiqe jaa fixe moonfin kanaaf isin ummanni dhiiraa keessaa u dardari sheekootii kun gaafachii fuutanii jaartii wal dhabdan ifii malee nam tokko harkatti hin qabatina gama duwwaa jaldii irra katabadhu jecha kiyya kan hin agartu kitaaba keessaa waan hin amma dubbadhu kan gama duwwaan naa katabattu usmaan maal jeeji